aja. Hari ini kita akan membuat tempat penyimpanan pin dan penjepit kertas. Before that, kita harus minum dulu untuk menjaga kesehatan. Oke, let's get into it. Barang-barang yang pertama yang harus siapkan adalah ini digunakan untuk nanti disimpan, dirapikan. Ini terus kita bisa pakai ini washi tape untuk membuat tempat penyimpanannya. Ini washi tape juga. Ini juga. Ini kertas bikin tempat penyimpanan. Gunting. Oke. Pertama-tama kita singkirkan. Kita persiapkan kertas-kertasnya. Oke. Kita pilih satu aja. Dua maksudnya. Oke. Here with this. Oke. Sudah. Setelah itu kita rapihkan dulu ujungnya. Simple. Terus kita pilih kita tempel di bagian sini. Oke. Terus kita robek. Habis ternyata saudara. Tidak bisa. Oke. Siapkan beberapa lembar. 2. Itu cute banget tuh. You can have it. Shopee. Juga bagus. Sebenarnya aku nggak terlalu suka ungu. Nah, terus dibuka gini. Kira-kira aja. Okay. Then use your cut scissor to cut and put, rapiin dulu. Okay, and then tape on it. Okay, after that tape on it. Ya, sudah. And then you do the same on the other side. Okay, simple. Okay. Oh my god. It's okay. And also in the other side too.
Okay, then put it. Rapikan. Sure, already make it. Okay, and do the other. Okay, do for the second time, right? Can just another color, maybe this color. This look cute too. Wow. Crafting with me. It's okay, baby. You're fine. That is. Ini kalau misalnya nggak rapi, ya rapopo bro. Tinggal dirapikan wae. You don't need to be always aesthetic. Nggak apa-apa. Okay. Only human. Cuma manusia, nggak perlu sempurna. Just make it beneficial. Buatlah itu bermanfaat bagi orang lain. Kalau bisa, baru estetik. Kalau nggak bisa, ya udah, nggak apa-apa. Namanya juga hidup. Wow, I guess I made the wrong side. Oh my god. Nah, gitu, nggak sempurna. Buka lagi kalau nggak sempurna. Tempelkan ke tempat lain. Ya, kita always find that. In life itu biasa, tidak sempurna itu biasa. Tuh, tinggal diperbaikin. Gini, oke. Dah, and we have to. Hehe, fokus tolong. Ini, oke. We have two. And here, open up. Kita pindahin biar rapi. Kalau misalnya kita nggak punya tempat banyak, ya, make it rapi. Okay. Then just close with, oh my god, it's totally mess. Okay,
Okay. Sure. Cute, right? Oh my god, kebuka lagi dong. Astaga. Udah jadi satu. Terus lakukan hal yang sama untuk kedua kalinya. Okay, then do the same. Astagfirullahaladzim, nggak usah. Oh, so cute. Ya, so cute. Rapikan ini dulu. Wow, that is so cute. Can do this. Oh my god, it's my channel. Hi. This is so cute, right?